Muito bem, como a maioria dos irmãos aqui presentes sabem, eu e o Dr. Miguel temos sido muito abençoados pelo Ministério do Seminário de Breia, pela graça de Deus e a sua providência, os seus envios, até o Seminário de Leão. E desde aí a nossa história tem sido incrível, em conjunto com estes irmãos, e a bênção que eles têm sido para nós e igualmente para as nossas famílias aqui também, e eu diria ainda para lugar para as nossas igrejas. E nós também temos muito especiais no Ministério da Igreja Grace, ali na Califórnia, e ali temos sido muitos bons pregadores, homens de Deus. E eu Deus, há muitos anos a servir ali na Califórnia, de volta a ser tal, nesta cidade, para ser bem, para aqueles que se lembram nisso, morte foi muitos da fé, mas temos que ouvir as questões de educação, e não tínhamos ainda aqui, eu só sabia ouvir as questões em espanhol. E a voz do pastor Carter é a voz de Evangelho. É verdade, que a voz do homem do Carter é na Argentina. Esses textos pensam, ei, John Carter. Mas não, ele faz as traduções culturais na língua espanhola, ou castelhana, e tem sido também associado ao trabalho, mas eu diria que isso principalmente da pregação lá para frente. Nós temos interesse para estudar, eu vim para dar aulas no Breia, eles estão a ter aulas, mas eu disse ninguém, porque está a pegar. É uma querer ter duas pessoas. E é casado, três filhos já grandinhos, assim, já bem chatos, mas já está ali, não estou sozinho, estou a dar para fazermos a palavra dos irmãos. Bueno, hermano, eu privilegio con ustedes. Muito bem, nós temos privilégio de estar convosco. Tengo un poco de idea de que firmar tal. Tenho alguma ideia de que mais naturalmente. No le entiendo todo. Não entendi tudo. Un poquito. Só um pouco. Pero bueno, espero que haya dicho la verdad. Espero falar da verdade. Yo creo que sí. Eu sei que sim. Bueno, la gracias a Dios que nos concede estar juntos. Pela graça de Deus, nós podemos estar aqui juntos. Algo y agradezco al Señor y al pastor Mario E agradeço isso ao trabalho, ao também, por el privilegio que nos estar aquí con ustedes. pelo privilégio de estar convosco. Y no tengo el privilegio de hablar de una dos tres veces, Tenho o privilégio de falar exterior e também do jogo Deus. pero tengo un poquito aquí ya. Assim, tem um pouco de lá. Y lo que no entiendo lo disfruto. E aquilo que eu não entendo, Muchas de las canciones cantadas, las cantamos ahí en inglés, en español, y en México también las cantamos. Y disfruto mucho, no sé si todo mucho, espero que hoy está volviendo a manera. Y una aclaración. Sí, entendí que el pastor Mario dijo que otra opción se llama el pastor Mario. Ahora, los sermones del pastor Mario son una bienes enormes que son de 40,000 pies hacia el y lo que yo predico es un mosquito aquí abajo. Pero buscamos dedicarlo a la palabra. Y como lo digo yo, pastor Mario, vivo en la ciudad de México. Ahí nací, crecí. Luego conocí a mi esposa en California, estudiante en la Universidad de Massachusetts. Y la importé a México, me trasladé. Ahí creamos a nuestros tres hijos. Y ahí en México es la tierra que fluye Tacubamala. Y cuando ustedes quieran venir, hermanos, será un honor recibirlos.
será uma honra poder recebê-lo aí. Como dicen en los hoteles, todo incluido. Como dizem nos hotéis, está tudo incluído. Solo pagan en el avión. Só tem que pagar o dinheiro. Nada más. Nada mais. Lo demás nosotros lo O resto é tudo nós mesmos. Pero bueno, gracias al Señor que nos da el privilegio de estar con nosotros. Mas, graças a Deus, podemos estar juntos. Y para empezar nuestro estudio de hoy, Para começar o nosso estudo de hoje, les hago unas preguntas. faça-nos as nossas perguntas. ¿Por qué algunos de nosotros sufrimos más que otros? Por que alguns de nós sofremos mais do que outros? ¿Quién es el responsable de nuestro sufrimiento? Quem é o responsável pelo nosso sofrimento? Puede haber un mundo Pode haver um ponto en donde el sufrimiento sobrepasa nuestra capacidad para aguantarlo. onde o sofrimento sobrepassa a nossa capacidade de lidar. ¿Cómo respondemos al sufrimiento de una manera que honra a Dios? Como responder ao sofrimento de forma a honrar a Senhor? Estas son preguntas muy importantes Estas são muito importantes. y vamos a responder estas preguntas a partir de Job capítulo 1. Vamos ter de Jó, capítulo 1. Job capítulo 1. Jó, capítulo 1. El título de nuestro estudio de hoy es Perfección en la aflicción. E título hoje é a perfeição em ação. Perfección en la aflicción. Perfeição na ação. No sabemos exactamente cuándo fue escrito ni quién fue el humano que dijo Job. Você sabemos bem quando é que este livro foi escrito, quem foi o autor antes deste livro. Pero lo que el Espíritu Santo escribió al escribir este libro Mas eu sei que o Espírito Santo escreveu ou inspirar este livro. apunta que Job vivió en la época de Abraham, Conta mais ou menos que Jó, na época de Abraão, alrededor de la misma época, à volta da mesma época. alrededor del año 2000 antes de Cristo. Mais ou menos um ano, 2 mil anos antes de Cristo. Esto quiere decir lo que vemos en Job capítulo 1 Quer dizer que o que nós estamos a ver em Jó, capítulo 1, sucedió hace poco más de 4.000 años atrás. aconteceu pouco mais de 4 anos atrás. Job fue el primer libro escrito en la Biblia. Na verdade, só o primeiro livro escrito da nossa nação. Cuando Job vivió, no existía una Biblia. Quando Jó viveu, não existia Bíblia. Ni siquiera tenía Génesis 1. Nem sequer Gênesis. Ahora, el tema primordial del libro de Job se puede decir así. Agora, quem principal do livro Jó, não podemos dizer desse assim. Resumiendo esta historia de Job, Resumindo o que nos Cristo precisa. escuchen, Dios mostró su perfección Deus mostrou as suas perfeições mediante el sufrimiento de Job diante do sofrimento de Jó. para mostrar Para mostrar que el ser humano no puede entender a Dios que o ser humano não pode entender a Deus fuera de la palabra de Dios. fora da palavra de Deus. Lo repito, Vou repetir. Dios mostró sus perfecciones mediante el sufrimiento de Job Deus mostrou as suas perfeições no sofrimento de Jó. para demostrar que el ser humano no puede entender a Dios Para mostrar que o ser humano não pode entender a Deus fuera de la palabra de Dios. fora da palavra de Deus. Job capítulo 1 Jó, capítulo 1. nos enseña cómo el Señor preparó a Job para mostrar sus perfecciones Deus preparou Jó para mostrar as suas perfeições. y también para perfeccionar a Job como vemos en el resto del libro. Para aperfeiçoar as suas obras do resto do livro. En Job capítulo 1 Então, em Jó, capítulo 1, vemos la vida de Job en dos lugares vemos as vidas de Jó em dois lugares. que demuestran la perfección en la aflicción. Que mostra a perfeição na aflição. Lo repetimos. E En Job capítulo 1 em Jó, capítulo 1, vemos la vida de Job en dos lugares vemos as vidas de Jó em dois lugares. que demuestran la perfección en la Que aflicción. mostra a perfeição na aflição. En primer lugar, vemos la vida de Job bendecida en la tierra. Em primeiro lugar, vemos a vida de Jó na terra. Versículos 1 al 5. Dos versículos 1 até o 5. Y en segundo lugar, vemos la vida de Job alterada del cielo. E em segundo lugar, nós vemos a vida de Jó alterada do céu. Versículos 6 al 22. Dos versículos 6 até o 22. Entonces, la vida de Job bendecida en la tierra Então, a vida de Jó na terra. y la vida de Job alterada del E a cielo. vida de Jó alterada do céu. Entonces, vean la primera, en el primer lugar donde vemos la vida de Job, versículos 1 al 5. Veja que em lugar a 1 está a vida de Jó, versículo 1 ao 5. La vida de Job bendecida en la tierra. E a vida de Jó na terra. Vean el texto de Job 1:1. Veja o texto de Jó. Dice ese texto, hubo en tierra de Uz
Diz o texto havia um homem na terra da luz. Esto fue al norte de Arabia, Este esteve no norte da Arábia, cerca de la tierra de Madián, donde vivió Moisés 40 años. muito perto da terra de Midian, Moisés viveu por 40 anos. A esto vamos a ir en Éxodo capítulo 2. E isso nós vamos ver em Êxodo capítulo 2. Y vean lo que dice ese poco. Mas para que é que diz em 25 João 1? Hubo en tierra de Dios un varón llamado Havia um homem na terra da luz, cujo nome era Jó. este hombre perfecto. Homem íntegro. Esta palabra íntegro se refiere a partir del hebreo que es irrepresible, Esta palavra íntegro no hebraico significa que era irrepressível. que vivía en obediencia. Vivia em obediência. Y continúa el texto a nada menor. E o texto vai para um reto, temente a Deus e que se diálogo mal. Esa palabra apartándose del pecado, la frase en hebreo final. Essa palavra final, no hebraico, com essa expressão já mal. ¿Cómo había sido justificado únicamente por la fe, únicamente por gracia? Lembramos que Jó era justificado unicamente pela fé e pela graça. Así ha sido siempre. Sempre foi assim. Recuerda que en Génesis 15, 6, Lembra-se em Gênesis 15, 16. creyó Abraham a Dios y fue contado por su Diz justicia. Abraão creu e Deus disse que isso foi imputado por justiça. Y así fue como E assim foi com Jó. fue salvo que nosotros Foi salvo como nós. a través de la gracia únicamente, Através da graça, ou unicamente da graça, mediante la fe arrepentido únicamente. diante da fé e do arrependimento unicamente. Pero en el caso de Job, Mas no caso de Jó, por fe en la promesa del que había de venir en el futuro a únicamente. fé também se estabeleceu de futuro. Fé e unicamente nessa promessa. En nuestro caso estamos desde el lado de la cruz. No nosso caso, como também está lá na cruz, Entonces creemos en el que ya vino. nós aceitamos aquilo que já veio. En el caso de Job, No caso de Jó, era la promesa de que iba a venir. era a fé e a promessa daquilo que ele queria vir. Pero ven cómo nosotros creyentes no, Mas Jó tem os Jó não existe unicamente crente genuíno. sino ver cómo Dios bendijo en su Mas familia. nós também vejam como Deus nos abençoou na sua família. Versículo 2. Diz o versículo 2: Nasceram 17 filhos de 3 filhas. Así que la familia también está cortada de vida. Assim que a família da minha está pequena em relação ao filho. Esta es una bendición del Señor. Y ese hijo, Isto foi uma grande bênção de 10 filhos. vean el versículo 3, es su posesión. Vejam também no versículo 13 as suas posses. Possuía 60.000 ovelhas, 3.000 camelos, e grandes números de bois, e muitas jumentas. Era também muito numeroso o povos em seus distritos, de maneira que este homem era o maior de todos os orientes. Muy importante esto, los del este, a veces de la tierra de Israel, esas cosas que quedan con frases. O que gostava destas questões do Oriente, do Leste, da Terra de Canaã. Vean las frases 500 juntas de bueyes. Vejam esta frase seguinte: 500 quilos de bois. Quiere decir que eran 1000 porque eran 500 pares. Significa que eram 1000, mas significa que eram 500 pares. 1000 bueyes. 1000 bois. En esa época, el buey era el animal más caro. Nessa época, o boi era o animal mais caro. Y dice también en el texto 500 asnas. Também diz isso no texto 500 jumentas. Las asnas eran un animal muy caro en esa época. As jumentas também eram animais muito caros nessa época. Porque podía, una asna podía, como en la actualidad, caminar en todo tipo de terreno. Mas a jumenta, com a habilidade antiga, ganha todo tipo de terreno. Esto significa en el versículo 3 Isto significa no versículo 3 que Job era un hombre multimillonario. que o Jó era homem muito milionário. Y como dice el final del 3, Também vem com o final do versículo 3. el hombre más prominente, poderoso de esa región del mundo en esa época. Que era o homem mais poderoso, mais prominente desta época. Y encima de eso, vemos al Señor lo dijo con una familia unida. E nós em cima disto de unidade, as pessoas formam uma família unida. Versículo 4. Notem o versículo 4. E iban sus Os hijos. seus filhos iam. Recuerden que eran 7 hijos, según el versículo 2. Notem que era 7 filhos. Y sigue que y hacían banquetes en sus casas cada uno en sus días. Iam às casas uns dos outros, a fazer banquetes, cada um no seu dia. Un banquete por día. Banquete por Y dia. ven cómo estos 7 hijos se ven esas 3 semanas alternadas. Veja só, estes 7 filhos da trás faziam as suas atividades.
E mandar para convidar as mulheres a saberem do Noel. Esto implica que ahora que el 10% de las mujeres Isto explica que estas famílias, estas pessoas tenían algo de dinero. tinham saúde e dinheiro. Pero algo que es más importante que esto en las relaciones de los 10 semanas Não, o que é mais importante disto, da boa relação comunidade, es que se amaban. é que eles se amavam. Esto lo vemos porque se sabían diario comer. E nós vimos isso que eles se sabiam diariamente para comer. No había rivalidades, ni grupos, Não havia rivalidades, ni intrigas entre los não hermanos. havia ter irmãos, Todos se vivían conviviendo por igual. todos se sabiam, viviam igual. Esto puede implicar que eran creyentes. Ese amor que tenían entre sí, sus bases en sus relaciones. Es ese lado que los hombres tenían de sus hermanas. Y en ese sentido no nos sorprende porque vean el calibre espiritual de su papá. Vean cómo fueron líderes espirituales. Y esto lo vemos en el versículo 5. El versículo 5 también muestra que esto sucedió desde que existían sacerdotes en la nación de Israel. Y también es pregunta que igual desde la época de Israel, por la época de Abraham, porque aquí en el versículo 5 atacó como un sacerdote. Y también es importante mencionar que en el versículo 3 vemos la riqueza en los animales que tenía. Así es como se veía la riqueza en ese pueblo. Era como si tuvieran muchos autos de lujo, propiedades, en medio de nuestra época. Vean en el versículo 5 el liderazgo espiritual de Job. Levantava-se do lugar e oferecia holocaustos de todos eles. Pois dizia, talvez este tenha pecado dos meus filhos. E depois tomava contente em seu coração. Assim como dizia Jó, continuamente. Holocaustos. Quiere decir animales matados y quemados. Vean cómo estaba preocupada por la vida espiritual de sus hijos. Sorprendente. Ejemplar. Porque a pesar de que el versículo 3 es un hombre millonario, era un campesino según otras partes de Job. Y por todas las posesiones y sirvientes empleados que tenían en el versículo 3. Habría de ese hombre muy ocupado. A pesar de lo ocupado que estaba, versículo 5, cada día ofrecía sacrificio o versículo 5 dice que él ofrecía sacrificio, se levantaba de la mañana y ofrecía sacrificio por sus hijos. Entonces, el hombre rico, prominente, con 10 hijos que se amaban, pero sobre todo, era un hombre de Dios, del más alto nivel de fidelidad. Y aquí entonces en el versículo 5 al 5, vemos la vida de joven vencida en la tierra. Pero vean un segundo lugar donde vemos la vida de Job, que demuestra la perfección en la aflicción. Vean los versículos 6 al 22. Aquí vemos la vida de Job alterada en el cielo. Versículo 6.
Vean la frase, se había venido a presentarse. Vejam esta frase aqui, dia vieram a apresentar-se. Un autor explica que en hebreo esta palabra presentarse Todos os que em hebraico, esta palavra apresentar-se, implica que vinieron porque el Señor les dijo que vinieran. indica que eles vieram porque o Senhor os chamou para vir. Esto apunta a la autoridad del Señor. Isto aponta à autoridade do Senhor. Y vean el texto en Génesis. Vejam este texto em Gênesis 6. Yo había venido a presentarse delante de Jehová. Um dia vieram a apresentar-se delante do Senhor Jeová. Esa palabra traducida al Señor en la palabra de Yahweh Esta palavra que está no nosso texto, o Senhor é a palavra Javé. apunta a que Él es el Dios que guarda el pacto de los cielos. Honra que quando Deus os guarda a aliança, que Deus os fiel. El que no depende de nada para existir. Não depende de nada para existir. El Dios es infinito. O que é finito. Y ven viendo aquí versículo 6, un día vienen a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. 16, no dia em que os filhos deviam apresentar-se delante do Senhor. Aquí la frase hijos de Dios Estes filhos de Deus se refiere a ángeles. se refere a anjos. Pero aquí vemos un ángel que no esperamos ver. Mas aqui aparece um anjo, não estávamos à espera de ver. Un ángel caído. Um anjo caído. Que el jefe de los ángeles O es chefe dos anjos caído. Vean lo que dice el versículo 6, Satanás. Veja só o versículo 6 aqui, vai também Satanás. Satanás, en hebreo, el Satán, dice. Em hebraico, totalmente o Satã. El Satán. O Satã. Esto apunta a lo que va a hacer aquí, como alguien dijo. Isto aponta a algo que ele vai fazer. Porque Satanás significa acusador, pensar. Satanás significa o acusador ou o adversário. Vean lo que dice el versículo 7. Então veja o que ele fez no versículo 7. Então o Senhor é Satanás. Todo bem. Satanás respondeu ao Senhor e disse: eu vou guiar até passear a minha. Una pausa ahí. Olha para aqui. Vean que me guía, que preside este diálogo, Nota que aquilo que preside esta conversa, esse diálogo, es el Señor, para o Senhor. no Não Satanás. é Satanás. Esto vuelve a mostrar que Satanás está sujeto a la autoridad del Señor. Volta a mostrar que Satanás está sujeito à autoridade do Senhor. Y como un autor dijo, Como disse são todos. esto también lo vemos en el Señor habla y Satanás no responde. Isto também o vemos que o Senhor é quem que fala e Satanás é quem que responde. Es como un papá que le dice a un niño, É como um pai que diz ao seu filho: tú no hablas hasta que se te pide que hables. tu não falas até que o pai é que falas. Vean el versículo 7 al final, que Satanás dijo que rodeaba la tierra y andaba por ella. Veja hoje aqui no nosso sistema, Satanás disse que ele estava a guiar até que passasse a terra. Esto nos recuerda que Satanás está limitado por el espacio. Isto significa que Satanás está limitado nos seus espaços. Él no está en todos lados como el Señor. Ele não está em todos os lugares como o Senhor. Es una criatura, Uma criatura, un ángel caído, anjo caído, muy poderoso, que é muito poderoso, pero limitado mas limitado por el espacio pelos espaços y solo opera e só pode operar dentro de los límites que Dios establece. dentro dos limites que Deus estabeleceu. Vean los versículos 6 y 8. Veja agora o versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o sexo, porque ninguém tem semelhante dele, homem íntegro e reto, temente esse dia de mal. Ahora, ¿por qué hizo esta pregunta el Señor? Por que o Senhor fez esta pergunta? No porque no sabía. Não porque o Senhor não sabia, El Señor lo sabe o todo, Senhor está dando todas as coisas, sino para abrir ese diálogo. mas sim para abrir esta conversa. Y observen que el Señor conocía de detalle la vida de Job. Não é que o Senhor conhecia bem o que é Senhor. Y el Señor se certificó que fue el creyente más fiel Ele certifica que só ele mais fiel. que vivía en ese momento en la tierra. Havia esse momento da terra. Increíble. Incrível. Así también el Señor conoce de detalle tu vida Mas também o Senhor conhece essa vontade da vida. y la de todos seres E humanos. de todos os seres humanos. No podemos engañarlo. Não podemos enganar o Senhor. Él sabe si estamos siendo hipócritas o genuinos. Se está a ser hipócritas, nós vamos vir. Pero ven por el Señor Satanás al Señor versículo Mas 9. vejam como Satanás respondeu ao Senhor no versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jorobal tem Deus? Acaso não se terás conceder a ele, a sua casa e tudo quanto tem?
a obra dos mãos desiguais e os seus bens se multiplicaram até que. Aquí en el versículo 10, Satanás dijo la verdad. Aqui, no versículo 10, Satanás disse a verdade. Job disfrutaba de toda esa bendición temporal y material Jó desfrutava de toda essa bênção temporal, material. que vimos en los versículos 2, 3, 4, 5. Versículo 2, 3, 4 e 5. Hijos, dinero, salud, Dinheiro, saúde, providencia, compensação. porque el Señor lo había traído a su vida. O Senhor, só todas estas coisas da sua vida. Pero en el versículo 11 ve la acusación falsa de Satanás contra Job. Mas no versículo 11, há acusações falsas de Satanás contra o Jó. Vean lo que Satanás le dijo al Señor acerca de Job en el versículo Satanás disse ao Senhor acerca de Jó. Versículo 11. Estende, porém, a mão toca de tudo quanto tem e verás se não vocês pegam contra ti no fato. Aquí Satanás le dijo al Señor, Aqui Satanás disse ao Senhor, Job te sirve Jó serve porque le has dado muchas posesiones, e deste muitas graças. pero si le quitas de lo que tiene, Mas se tu tiras o seu bem, si le quitas de lo que le has dado, se tiras o que tu me deste, te va a pasar ele mal. vai mais transformar contra ti. Vean cómo respondió el Señor en el versículo 12. Veja como o Senhor respondeu no versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não tem feito mal. E Satanás disse a presença do Senhor. Vean que ya con la autoridad que Dios le dio a Satanás, Que com a autoridade que agora o Senhor dá a Satanás. aquí en el versículo 12 le autorizó a Satanás Aqui no versículo 12, o Senhor que diz a Satanás: tocar todas las posesiones de Job, cobrar todas estas posses de Jó, pero no le autorizó tocar a Job. mas não cai a Jó. En el versículo 12, como pueden ver, Satanás dijo, no quiero más. Nós vimos o versículo 12, Satanás disse: não, eu quero mais. Como sucedió con el Señor Jesucristo en la tentación de Mateo 4. Como aconteceu na meditação, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 4, Cuando el Señor le dijo, obedece a Satanás, foi quando o Senhor disse a Satanás: se fue Satanás. Satanás foi. Esto muestra que Satanás opera bajo la autoridad absoluta del Señor. Isto explica que Satanás só pode operar baixo da autoridade absoluta do Senhor. Pero vean a partir del versículo 13, Deixa eu para o versículo 13. ya con la autoridad que Dios le delegó a Satanás, Está com a autoridade do Senhor, nos delegou a Satanás. sin que el Señor sea el autor que le aprueba la maldad de Satanás, Sem que o Senhor seja o autor e que aprova a vontade de Satanás. para cumplir sus propósitos perfectos. Mas para cumprir os seus propósitos perfeitos. En la vida de Job, Da vida de Jó, usando a Satanás como un instrumento, usando a Satanás como instrumento, vean cómo Satanás desató sus poderes destructivos. veja como Satanás colocou todo o seu dedo destrutivo. Fue como si fuera un león que estaba enjaulado, É como se fosse um leão que está enjaulado, con sed de matar. com muita sede de matar. Y cuando el Señor le abrió la puerta, E o Senhor abriu a jaula, salió a matar. saiu para matar. Pero solo dentro de los límites del versículo 12 el Señor le puso. Somente dentro dos limites do Senhor colocou. Vean el versículo 13. Veja agora o versículo 13. Recuerden que a partir del versículo 13, Lembrem-se que a partir do versículo 13, por lo que vimos en el versículo 12, o que vem no versículo 12, lo que viene en el versículo 13 en adelante, porque vai para o versículo 13 à frente, fue causado foi causado a través de Satanás através de Satanás, por autorización del Señor. através da autorização do Senhor. Muy importante ver esta mención. Muito importante ver esta expressão. Lo que viene a partir del versículo 13 Vai a partir do versículo 13, no sucedió por, entre comillas, suerte, não ocorreu sorte, mala suerte, ou azar, o coincidencia, ou coincidência, una mala racha. simplesmente uma racha. Palabras en español. São palavras de Deus. No fue por mala suerte, Não foi por azar, como nada sucede por coincidencia o entre comillas, mala suerte. como nada acontece simplesmente por azar ou simplesmente coincidência. Todo sucede porque el Señor estaba encima y detrás de todo. Tudo acontece porque o Senhor está em si e por trás de tudo. Versículo 13. Não tem surpresas.
Se o seu dia em que seus filhos e suas filhas comiam vinho na casa do irmão primogênito, Versículo 14. que veio o mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. Y en el 15, E logo 15, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazer o nome. los sabeos venían de Arabia. Os sabeus vinham da Arábia. Esta fue una pérdida enorme para Jacob, Isto foi um grande prejuízo para Jó. porque recuerden que según el versículo 3, Porque lembram-se do versículo 3, estos fueron 1000 bueyes y 500 asnas. eram 1000 bois e 500 jumentas. Y versículo 15, E diz o versículo 15, los sabeos se robaron estos 1500 animales os sabeus roubaram estes 1500 animais y mataron a los criados. e mataram os servos. Esta fue una masacre, Foi um massacre. porque para cuidar a 1500 animales Para cuidar de 1500 animais, necesitas un buen número de hombres. precisas de um bom número de homens. Los sabeos mataron a Os todos. sabeus mataram a Deus. Versículo 16. Versículo 16. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Esto se refiere a un relámpago. Isto se refere a relâmpago. Así lo interpretó este mensajero como fuego de Dios. E este mensageiro interpretou isto como um fogo de Deus. Lo vio como un acto de Dios. Ele viu como um acto de Deus. Y vean qué pasó con este relámpago. E vejam o que aconteceu com este relâmpago. Al final del 16, Ao final do 16, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. recuerden que según el versículo 3, Lembre-se que, segundo o versículo 3, estas eran 7000 ovejas. estas eram 7.000 ovelhas. Y obviamente para cuidar 7000 ovejas necesitas a muchos pastores. E, obviamente, para cuidar 7.000 ovelhas, precisas de muitos pastores. Y murieron todos aquí. E morreram todos. 7000 ovejas y los que las cuidaban. 7.000 ovelhas e todos aqueles que cuidavam. Otra tragedia. Outra vez. Vean el versículo 17. Não tem agora o versículo 17. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 ramos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espadas. Só Deus capaz para trazer a nova. Los caldeos venían de Mesopotamia. Os caldeus vinham da Mesopotâmia. Se robaron los 3000 camellos del versículo 3 Eles roubaram estes 3.000 camelos do versículo 3 y mataron a todos los siervos que los cuidaban. e mataram todos os servos que cuidavam destes servos. Una pérdida monetaria enorme para Job. Prejuízo financeiro terrível para Y Jó. sus empleados, una tragedia Os humana. seus empregados, uma tragédia humana. Pero ni siquiera había terminado Job de escuchar los primeros 2 reportes de tragedia. Só ele não tinha acabado de ouvir os primeiros 2 relatórios deste prejuízo. Cuando llega el tercer reporte y el más fuerte de los Quando 3, chega este terceiro relatório e o mais forte de todos. vean el versículo 18 al final. Não tem o versículo 18. Aqui. Também isto falava ainda quando veio outro e disse: espera dos teus filhos e dos teus filhos comerem e beberem vinho em casa do irmão primogênito. 19. Eis que se levantou grande vento do lado dos céus e deu-nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Sus 10 hijos muertos Os seus 10 filhos mortos. en un instante. Isto. Aquí, hermanos, es como que no nos podemos ni imaginar lo que vivió Job, lo que sintió en términos sentimentales. Podemos imaginar o que se viu Jó. Muitos dias. Vean cómo respondió Job a estos 4 reportes devastadores. Não tem como Jó responder a estes 4 relatórios devastadores. Ni podemos imaginarnos porque no tenemos la gracia para enfrentar una situación así, Não podemos imaginar, não ter a graça para enfrentar uma situação assim. salvo que el Señor nos pusiera en una situación así. Ou que se nos colocasse numa situação assim. Pero es inconcebible en términos humanos Mas é inconcebível em termos humanos. cómo nos sentiríamos si hubiéramos estado en el lugar de Job Como nos sentimos no lugar de Jó. y te avisan a una velocidad tipo ametralladora: E te avisam numa velocidade tipo metralhadora. perdiste tu trabajo, Perdeste o teu trabalho. perdiste tu patrimonio Perdeste o teu património. y además tus hijos fueron matados. E além disso, os teus filhos foram mortos. Es casi como que todavía no tiene tiempo ni de tomar aire, Job, É como que não há tempo para ganhar as.
Es como que lo remolcaron en una ola del mar É como que se o colocaram numa onda do mar y no han tenido ni tiempo para asimilar la tragedia de que perdió a todos sus animales y sus e nem sequer tiveram empleados. tempo para assimilar a ideia de que perdeu os seus animais e os seus empregados. Y vean cómo respondió Job a estos 4 reportes devastadores, versículo 20. Não respondem então a estes 4 relatórios devastadores, versículo 20. Entonces Job se levantó, Então Jó se levantou, rasgó su manto rasgou o seu manto, y rasuró su cabeza. colocou a cabeça. Todas estas eran señales de duelo en esta época. Tudo isto eram sinais ou manifestações de dor naquele tempo. De tristeza profunda. De tristeza profunda. El hombre está sufriendo O profundamente. homem está a sofrer profundamente. No observen que aunque era un hombre, el hombre más piadoso de su época, Observe que mesmo sendo o homem mais piedoso da sua época, está sufriendo debido a esta aflicción intensa. está a sofrer devido a esta aflição intensa. Y vean lo que hizo al final del E 20. vejam o que ele fez no final do 20. Y se postró en tierra y adoró. E lançou-se em terra e orou. Vean que estaba profundamente triste Vejam que ele estava profundamente triste y adorando al mismo tiempo. e adorando ao mesmo tempo. Y vean cómo expresó su adoración al E Señor vejam como expressou a sua adoração ao Senhor. en sus palabras, versículo 21. As suas palavras do versículo 21. Y dijo, E disse: desnudo salí del vientre de mi madre Eu saí do ventre de minha mãe y desnudo volveré e allá. eu voltarei. En el sentido de que iba a morir No físicamente. sentido que ele ia morrer fisicamente. Jehová dio O Senhor deu y Jehová quitó. e o Senhor o tomou. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito seja o nome do Senhor. El nombre del Señor se refiere a sus perfecciones, O nome do Senhor significa as suas perfeições. todo lo que Él es, Tudo o que ele é, todo lo que Él hace. tudo o que ele faz. Y sabemos que fue correcta la manera en la que Job respondió en el versículo E 21, sabemos que esta é a forma correta como ele respondeu no versículo 21. por lo que dice el versículo Pelo 22. que diz o versículo 22. Vean el 22. Vejam agora o 22. En todo esto, Em tudo isto, en toda esta situación, em toda esta situação, en toda su respuesta a esta situación tan fuerte hasta este punto, toda a sua resposta a esta situação forte neste ponto, vean el texto, veja o texto, en todo esto no pecó Job, não pecou Jó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. nem atribuiu a Deus falta alguma. Aquí, como ustedes saben, Job no tenía idea Aqui, como vocês sabem, Jó não tinha ideia de lo que había pasado al principio del capítulo 1. do que estava a acontecer, como nós vimos no início do capítulo 1. No tenía ni idea que esto fue causado por Satanás. Não tinha ideia que isto tinha sido causado por Satanás. No tenía ni idea que el Señor y Satanás habían estado en un diálogo Não tinha nem ideia que o Senhor e Satanás estavam numa conversa. y que el Señor había usado a Satanás E que o Senhor tinha usado a Satanás para hacer esto. para fazer isto. En los minutos que nos quedan, Nos minutos que ainda temos, terminemos con 8 verdades que aprendemos de este capítulo vamos terminar com 8 verdades que aprendemos deste capítulo. acerca de cómo Dios nos perfecciona en la aflicción. Para ver como Deus nos aperfeiçoa na aflição. 8 verdades. 8 verdades. Número 1. Número 1. El Señor O Senhor determina la bendición y aflicción de cada día de tu vida. determina a aflição e o sofrimento de cada dia da tua vida. El Señor determina la bendición y aflicción de cada día O de tu Senhor vida. determina a bênção e a aflição de cada dia da tua vida. Acabamos de ver que cuando Jehová dio, Vamos ver que quando Jeová deu, en los días de los versículos 1 al 5, nos versículos de 1 até o 5, Job disfrutó de bendición material. Jó desfrutou das bênçãos materiais. Pero cuando Jehová quitó en los días de los versículos 13 al Mas 19, quando o Senhor tirou tudo isso dos versículos 13 até ao 21, Job fue afligido. Jó foi afligido. Así como con Job, Assim como com Jó, Él nos da el pan de cada día. é Ele quem nos dá o pão de cada Y dia. así también Él nos da y quita bendiciones Também é Ele quem nos dá bênçãos e tira bênçãos cada día, a cada dia. usando los medios que Él decide usar Usando os meios que Ele decidiu usar para mostrar sus para perfecciones mostrar as suas perfeições y perfeccionarnos e espiritualmente. para aperfeiçoar-nos espiritualmente. Y al igual que Job, E, da mesma forma que Jó, aunque no sepamos el por qué ni el cómo ainda que não saibamos o porquê ou como de lo que Él hace cada día, do que o Senhor faz a cada dia,
Debemos responder en adoración sumisa, Devemos responder em adoração submissa, confiando en que Él es igual de amoroso, sabio y soberano. confiando de que Ele é amoroso, sábio, soberano. El día que nos da bendiciones, No dia em que Ele nos dá bênçãos, el día que nos llena de felicidad temporal no dia em que nos enche de felicidades temporais, y el día que nos quita bendiciones y nos causa no aflicción. dia em que nos tira bênçãos e nos causa aflições. Muy importante esta verdad. Muito importante esta verdade. En el versículo 21, No versículo 21, Job dijo, Jó disse: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O Senhor deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Es Jehová, É o Jeová, o Javé. Yahvé, como lo hemos usado, ese nombre de Dios es importante en este Devemos capítulo usar esse nome de Deus neste capítulo. porque enfatiza que Él es el Dios fiel, E é importante o uso, porque isto enfatiza que Ele é um Deus fiel incambiable. que não muda. Dios no dejó de ser igual de sabio, Ele amoroso, não deixou soberano. de ser sábio, soberano, amoroso. Cuando bendijo a Job Quando abençoou Jó, con dinero, salud, dinheiro, saúde, hijos, filhos, prominencia, primazia, Él era igual de sabio, soberano, Ele era da amoroso, mesma forma sábio, santo, amoroso, cuando le quitó todo. soberano quando tirou tudo. Tan importante recordar esto, hermano. É muito importante relembrar isto, irmão. Porque nuestra tendencia pecaminosa Porque a nossa tendência pecaminosa es que cuando el Señor nos bendice é que temporalmente, quando o Senhor nos abençoa temporalmente, estamos muy contentos alabando al Señor porque Él es bueno, amoroso, sabio, estamos muito soberano. contentes a louvar a Deus porque Ele é amoroso, bom, sábio, soberano. Pero cuando trae a nuestra vida aflicción, Mas quando Ele traz a aflição à nossa vida, sentimentalmente, inicialmente, obviamente no nos sentimos con las mismas ganas de alabarlo por su sabiduría, amor y soberanía. nós nos sentimos com a mesma vontade de louvá-lo pela sua santidade, seu amor, a sua soberania. Pero nuestras circunstancias y sentimientos, Para as nossas circunstâncias e sentimentos, aunque son cambiables, ainda que elas mudam, nuestro Dios no lo es. o nosso Senhor não muda. Él dijo, yo Jehová no cambio, hermano. Ele disse: Eu, o Senhor, não mudo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los O siglos. Senhor Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esta es una verdad que nos afianza en prosperidad y aflicción. Esta é uma verdade que deve garantir-nos seja na prosperidade e na aflição. Número 2, Número 2. el Señor O Senhor determina los instrumentos y propósitos de tu aflicción. determina os instrumentos e propósitos da tua aflição. El Señor determina los propósitos e instrumentos de tu O aflicción. Senhor determina os instrumentos e propósitos da tua aflição. ¿Acaso Job no significa que cuando alguien nos roba o alguien mata a alguien, Isto significa que, como em Jó, quando alguém rouba ou quando alguém mata alguém, o debido al mal clima, ou talvez devido a um mau clima, alguien es lastimado o muere? alguém é magoado e morre? Esto significa que Satanás lo causó de manera personal. Isto significa que Satanás fez isto de forma pessoal? No necesariamente. Não necessariamente. Podría ser a la luz de este texto. Podia ser a luz deste texto. Pero estamos igual que Job, Mas nós estamos como Jó, en el sentido de que no sabemos por qué ni qué medios usa el Señor para hacer algo. no sentido de que nós sabemos que meios é que o Senhor usa para fazer algo. Pero igual que Job, Mas, da mesma forma que Jó, sabemos que en últimas, sabemos que, em última instância, el Señor está detrás de todo lo que pasa en tu sabemos que corazón. o Senhor está por trás de tudo aquilo que acontece na sua criação. Y Él jamás es el autor del pecado ni el autor del Ele pecado. jamais é o autor do pecados. Santiago 1. Em Tiago, capítulo 1, Él no puede ser tentado por nada ni tienta a ele nadie. não pode ser tentado por mal e nem tentar ninguém. Pero igual que Job, Mas, igual, da mesma forma que Jó, como en el versículo 21, ou no versículo 21, nuestra atención debe estar en el Señor. a nossa atenção deve estar no Senhor. Él dijo Jehová, dio Jehová quitó. Ele disse: Jeová deu, Jeová tirou. Aunque Job no sabía que el instrumento que Jehová usó para quitarle Ainda que Jó não sabia que o instrumento que o Senhor usou para tirar-lhe era Satanás. era Satanás. Entonces nuestra atención debe estar en el Señor, Por isso, a nossa atenção deve estar no Senhor. no en los instrumentos que Dios usa para cumplir su voluntad. Não nos instrumentos que o Senhor usa para cumprir a sua vontade. Y de hecho, igual que Job, E, de facto, da mesma forma que Jó, no nos revela la razón ni los medios que Él usa ele não revela as intenções e os meios que ele usa para ejecutar lo que Él ha decidido hacer. para fazer aquilo que ele decidiu fazer.
Entonces, toda tragedia es parte del plan perfecto del Señor. Toda a tragédia é parte do plano perfeito do Senhor. Los medios que Él usa para causarla Os meios que Ele usa para causar y el propósito específico de la tragedia, e o propósito específico da tragédia, solo Él los conoce. só Ele os conhece. Pero no hay tragedia que suceda Mas não há tragédia que aconteça sin la autorización del Señor. sem a autorização do Senhor. Una verdad fuerte, Uma verdade forte, no agradable de escuchar, não é verdade de ouvir muitas vezes, pero es una realidad que enseña la Biblia. mas é uma verdade que a Bíblia ensina. En Job 1 y en toda la Em Escritura. Jó 1 e em toda a Escritura. Número 3, 8. Agora, no número 3 de 8. La bendición material en tu vida es temporal. A bênção temporal na tua vida a bênção material na tua vida é temporal. La bendición material en tu vida es A temporal. bênção material na tua vida é temporal. Ayer el 21, Aqui no 21, Job 21, em Jó 21, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre ele disse: "Nu saí do ventre da minha mãe y desnudo volveré allá. e nu voltarei." Esa es la base de la frase de Pablo en 1 Timoteo 6:7. Essa é a base da expressão de Paulo em 1 Timóteo Porque nada hemos traído a este mundo 6, 7, não diz nada trouxemos a este mundo y sin duda nada podemos cargar. e sem dúvidas nada podemos levar connosco. Miren hermanos, tengo la bendición de tener 3 hijos Não, e nós tenhamos isso de ter 3 filhos. y la bendición de haber estado en los partos ahí adentro en el quirófano con mi esposa cuando Porque eu penso que nacieron está los aí 3 bebés. no momento do parto dos 3 Y con nuestros 3 hijos, e dos nossos 3 filhos. ninguno salió con una chequera, una tarjeta de crédito, Nenhum deles saiu do ventre da mãe com um cartão, uma carteira, com um cartão de ni crédito. vestidos de lujo, Nem vestidos assim bem vestidos, ni con oro. nem com ouro. Nacieron sin nada. Nasceram sem nada. Y así nacemos todos, E assim todos nós nascemos sin nada. sem nada. Nacemos sin posesiones, Nascemos sem posses. Dios nos da posesiones, Deus nos dá as posses. Dios nos quita posesiones Deus nos tira das posses. y al morir E ao morrer, dejamos esas posesiones deixamos aquí en la as tierra. posses aqui na terra. Incluso si el Señor nos lleva en el rapto antes de E morir. inclusive se o Senhor nos leva no arrebatamento antes de morrer, No crean que vamos a decir, Señor, espera, me llevo mi iPad conmigo. não diz que vai dizer: "Senhor, espera aí, não vai querer. Lo quiero en el cielo. Eu quero mais isto para o céu." No, hermano, Não. no. Não. Por eso dice en 1 Timoteo 1, 6 al 10, Diz em 1 Timóteo 6, 1 a 10. el Señor 6 a 10. dice E o Senhor disse que debemos estar satisfechos, contentos, que devemos estar contentes, satisfeitos con lo necesario para vivir com o necessário para viver y no amar el dinero. e não amar o dinheiro. Una cuarta verdad, Uma quarta verdade. si eres un creyente genuino, Se és um crente genuíno, no abandonarás al Señor, não abandonarás o Senhor, aunque te entristezcas profundamente al sufrir. ainda que fiques extremamente triste ao sofrer. Si eres un creyente genuino, Se és um crente genuíno, no abandonarás al Señor, não abandonarás o Senhor, aunque te entristezcas profundamente al sufrir. ainda que ao sofrer fiques extremamente triste. Lo repito otra vez para los que están tomando nota. Para aqueles que estão a tomar notas, Si eres un creyente genuino, se és um crente genuíno, no abandonarás al Señor, não vais abandonar o Senhor, aunque te entristezcas profundamente al sufrir. ainda que ao sofrer fiques extremamente triste. Esto lo repito 3 veces para no meterme en problemas con mi esposa. Diz que eu repito 3 vezes para não ter problemas com a minha esposa, Porque a él le encanta tomar notas. porque ela gosta de tirar notas. Y cuando hay alguna idea larga, E quando há uma ideia assim, quiere que la repita 3 veces. ela quer que eu repita 3 vezes, Si no, me regaña. senão ela não dá na cabeça. Entonces, Job era con los 3 amigos de Daniel. Então, joga com os 3 amigos de Daniel. Ahí en Daniel capítulo 3, recuerdan Ele, capítulo 3, lembra-se, que servían a Dios en comodidad y aflicción, que serviam a Deus aí em aflição, en prosperidad y aflicción. em prosperidade e aflição. Cuando en Daniel 3, Nabucodonosor le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, Quando em Daniel, capítulo 3, ele disse a Sadraque, Mesaque e Abednego: si no me adoran, si no adoran la estatua, se vocês não adoram a minha estátua, los voy a arrojar al horno del fuego. vou lançar-me dentro da fornalha de fogo ardente. Y ellos respondieron, E eles não se responderam. no es necesario que respondamos sobre este Mas asunto. não é preciso responder sobre este assunto agora. Nuestro Dios a quien servimos puede librar. Este Deus a quem servimos pode livrar. Y si no E se Ele, e se não, nos libra, e se Ele não nos livrar,
no serviremos tu estatua. nós não vamos servir a Deus. En otras Em palabras, outras palavras, la prosperidad, la comodidad o aflicción de los amigos de Daniel a prosperidade, a comunidade e a aflição dos amigos de Daniel no quitaban su lealtad al Señor. não afetaram a sua lealdade ao Senhor. Igual que Job, Como Job, no fueron como Judas, não foram como Judas, que solo sirvió cuando todo estuvo bien. que só serviu ao mundo estar com ele. Ese es un incrédulo. Esse é incrédulo. Y los versículos 20 al 22 E os versículos 20 até 22, muestran que es posible que seas un creyente genuino Job mostra que é possível que sejas um crente genuíno y estés profundamente e triste que fiques extremamente triste en una situación de aflicción. numa situação de aflição. Quizás por la muerte de un ser querido. Talvez pela morte de um ser querido. Y al mismo tiempo como Job, E talvez, como Job, aunque estás muy triste, ainda que estejas muito triste, sufriendo, a sofrer, estás adorando y no pecando. estás a adorar e não a pecar. Número 5 en nuestra lista. No 5 da nossa lista. El Señor O Senhor nunca se equivoca nunca se engana al traer aflicción a tu vida. ao trazer aflição à tua vida. El Señor nunca se equivoca al traer aflicción O a tu Senhor vida. nunca se engana ao trazer aflição à tua vida. Observa que la respuesta de Job Notem que a resposta de Job refleja que el Señor conoce todo de manera perfecta y siempre dice el Señor la verdad. que reflete que ele conhece o Senhor de forma perfeita e sempre diz a verdade. Dice Job, E tu dizes como? porque la respuesta obediente de Job al sufrimiento Porque a resposta obediente de Job ao sofrimento demuestra que el creyente más fiel que vivía en este momento en ele la é o tierra. crente mais fiel que vive nesse momento da terra. Tal como el Señor lo dijo en el versículo 8. Tal como o Senhor disse no versículo 8. Y la respuesta de Job a su aflicción E a resposta de Job à sua aflição también reveló que Satanás mintió. também revelou que Satanás mentiu. Porque recuerden que Job seguía siendo fiel a Dios, Porque lembre-se, ele continuou a ser fiel a Job, aunque Dios le había quitado todo, ainda que o Senhor lhe tirou tudo. y Satanás había dicho en el versículo E 11, Satanás tinha dito no versículo 11, o te sirve Job só te serve, porque le has dado muchas posesiones, porque deste muitas posses. pero si le quitas todo lo que Mas se ele tiene, tiras tudo o que ele tem, te va a dejar de servir, ele vai deixar de servir. te va a blasfemar. Vai blasfemar. Y el hecho de que el Señor le dijo la verdad acerca de Job E o facto do Senhor ter dito que era certo acerca de Job implica implica que el Señor no se equivocó al afligir a que o Job, Senhor não se enganou ao filho de Job, como lo confirma el resto del libro. como confirma o resto do livro. Recuerda, el Señor nunca se equivoca al traer aflicción a tu vida. O Senhor nunca se engana ao trazer aflição à tua vida. Número 6 y 8. Número 6 de 8. Si Dios quiere que sufras, Se Deus quer que tu sofras, nada puede evitarlo. que sofras, nada pode te evitar. Si Dios quiere que sufras, Se Deus quer que tu sofras, nada puede evitarlo. nada pode evitar. Escucha esto. Ouve isto. Incluso a pesar de que seamos el creyente más fiel, Inclusive, mesmo que sejamos os crentes mais fiéis, más rico, mais ricos, más prominente, mais prominentes, con la mejor familia sobre la com a tierra, melhor família sobre a terra, como Job. como Job. Esto nos humilla. Isto humilha. No somos nada. Não somos nada. Cuando el Señor quiere, Quando o Senhor quiser, nos puede dar Ele pode dar-nos, y quitar tirar-nos, en un instante. em instantes. Esto nos recuerda que dependemos de manera total del Señor. Lembramos que dependemos totalmente do Senhor. No pienses que tu obediencia al Señor Não penses que a tua obediência ao Senhor asegura que el Señor te va a proteger del sufrimiento. assegura que o Senhor te vai proteger dos sofrimentos. No pienses que tu obediencia al Señor Não penses que a tua obediência ao Senhor es un escudo é um escudo contra el sufrimiento. contra os sofrimentos. No pienses que tu obediencia al Señor Não penses que a tua obediência ao Senhor te protege te protege de que el Señor te quite dinero y salud y seres o queridos. Senhor te tem saúde, dinheiro e sejas feliz. No, Não, todo depende de Él. tudo depende dele. Somos de Él. Somos dele. Todo es de Él. Tudo é dele. Y cuando Él quiere dar, E quando ele quiser dar, y cuando Él quiere e quitar. quando ele quiser, tira. Y al igual que Job, E como Job, no entendemos de manera perfecta sus perfecciones, não entendemos de forma perfeita as suas perfeições. conforme Él nos da y nos quita bendiciones temporales. Conforme que ele nos dá e tira desses territórios.
una verdad muy importante uma verdade muito importante, que nos recuerda que Él es Dios que nos lembra que Ele é Deus y nosotros no, e nós não. como cantamos de Como primera. cantamos há pouco. Este libro, este capítulo nos pone en nuestro lugar, Este capítulo coloca-nos no nosso lugar, nos recuerda algo de lo glorioso que es Dios lembra-nos quão glorioso é Deus y lo insignificante que somos e como os seres humanos. significados que somos como seres humanos. Incluso si Dios nos ha dado riqueza y prosperidad y fortaleza espiritual como Se o Senhor nos deu riqueza e também inteligência espiritual, no somos nada. nós não somos nada. Como Pablo dijo, nada soy. Como Paulo disse, nada sou. En 2 Corintios 12. Em 2 Coríntios 12. Penúltima, estamos ya casi terminando porque nos queda. Número 7. Nadie más que el Señor Nada mais do que o Senhor controla la intensidad y el tipo de aflicción que enfrentas. controla a intensidade e o tipo de aflição que enfrentas. Nadie más que el Señor Nada mais que o Senhor, ninguém mais do que o Senhor, controla la intensidad controla a intensidade y el tipo de aflicción que e o enfrentas. tipo de aflição que enfrentas. Recuerden que en Job 1:12 Lembre-se que em Jó 1:12, el Señor le dijo a Satanás cómo podía afligir a Job o Senhor disse a Satanás como é que ele podia afligir a Jó. y hasta qué punto podía afligir a E Job. até que ponto podia afligir a Jó. Y en los versículos 13 al 19, Nos versículos 13 a 19, Satanás afligió a Job Satanás afligiu a Jó únicamente dentro de los límites que el Señor le puso. dentro dos limites que o Senhor colocou. Satanás no pudo salirse de los parámetros Nós que el não Señor le dio. podemos esperamos todos os limites que o Senhor colocou. No es que Satanás mató a Job y dijo, "Ay, perdón, se me fue". Não é que Satanás disse, matei Jó, passei, Senhor. No, Não, no podía. não podia. Así es con todo tu sufrimiento. Assim é com todo o teu sofrimento. Así es con todo nuestro sufrimiento. Assim é com todo o nosso sofrimento. El Señor controla cómo y hasta qué punto vamos a ser O afligidos. Senhor controla como e até que ponto vamos ser afligidos. No más, no menos. Não mais também. Es una aflicción calibrada por el É Señor uma aflição que está a ser calibrada pelo Senhor. y nada ni nadie le puede alterar. Nada nem ninguém pode alterar. Como dice 1 Corintios 10:13, Diz que vai muito triste. no está sobrevenido ninguna tentación que no es humana, Sobreveio situação que não seja humana. pero fiel es Dios, Mas fiel a Deus. que no dejará ser tentados Não nos deixará de ser tentados más de lo que poder resistir, mais do que possamos resistir. sino que dará también juntamente con la tentación a esta vida, Com a tentação nos dará também escape para que podáis soportar. para que possamos segurar. Y nos anima a recordar también Também anima-nos a lembrar que el Señor está con nosotros en todo que o momento. Senhor está connosco. Se dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ele disse, não te deixarei nunca te En desamparar. prosperidad y aflicción, Em prosperidade ou aflição. siempre está con nosotros, Sempre está connosco. en nosotros. Em nós. El Espíritu orando por nosotros en nosotros. Orar por nós, irmãos 8. Y el Señor Jesucristo también orando por nosotros, hermanos, para la vida de la vida. Aí, Romanos 8, no noite da palavra. Aunque nadie sepa lo que estamos sufriendo, Ainda que ninguém saiba o que estamos a sofrer, aunque por alguna razón no podamos compartir ainda que por alguma razão não podemos compartilhar la aflicción con un hermano para que ore por nosotros, com a nossa aflição com o irmão para que ore por nós, el Señor sabe o Senhor sabe. y está orando por E nosotros. está a orar por nós. Como oró por Pedro, Lucas y Como Dios, o Pedro de Lucas 2, que tu fe nos da, que por fé não falhe. que ánimo, hermano. Obrigado. Número 8 y terminamos. Todo isso fica verdade. La respuesta correcta al sufrimiento A resposta correta aos sofrimentos es tu adoración sumisa al Señor. é a tua adoração, a tua submissa à adoração ao Senhor. La respuesta correcta al A sufrimiento resposta correta aos sofrimentos es tu adoración sumisa al Señor. é a tua submissa à adoração ao Senhor. En el versículo 21, No versículo 21, Job reconoció que el Señor le dio y le quitó todo. Jó conheceu que o Senhor deu e que o tudo. Y en el versículo 22 no cuestionó a Dios, No versículo 22, ele não questionou a Deus. solo se sometió en adoración, Ele simplesmente se submeteu em adoração, confiando en Yahweh, el Dios fiel. confiando em Javé, em Deus fiel. Observen que Job no quería vengarse de los sabeos y los caldeos, Observe que Jó não queria vingar-se dos sabeus e dos Octânia, de los versículos 15 al 17, dos versículos 15 a 17. de los que le robaron sus bueyes, asnas y camellos, Roubaram os seus instrumentos, camelos.
No quería ver esos hombres Eu queria gastar esse plano. que habían matado a casi todos sus empleados. O mordomo passou todos os seus empregados. Observe que no está enojado con Dios Não tem chão de castigar Deus. por haber usado fuego del cielo, O bom senso. versículo 16, para mandar a sus ovejas hacia casa todos los pastores. No está enojado con Dios porque el versículo 19 había un viento fuerte para matar a sus 10 esclavos. Y le digo, no tenía la menor idea de cómo el Señor hizo esto. Eso lo sabe que el Señor le había dado todas estas posiciones. Por eso le digo, hermano, Jehová vio. Y solo sabía que el Señor se las había dado. Y por eso digo, en el 21, Jehová tocó. Él reconoció que Jehová le dio posesiones a sus 10 y le quitó sus bienes y sus posesiones. Escuchen esto. Esto implica que Jehová vio a los ladrones y víctimas como instrumentos en las manos del Señor. El Señor santo sabe y amoroso. Por eso digo en el versículo 21. Jehová vio y Jehová guardó. Bendito sea el nombre del Señor. Sin pecar la amargura, enojo o queja. Y recuerden, hermanos, como en la Biblia, donde se hiciera que tenía un pedazo del sistema, no tenía ni Génesis 1:1. Y eso más allá de mostrar la fortaleza espiritual de Jehová, nos recuerda el poder del Espíritu Santo al fortalecer a un creyente en una situación tan fuerte como esta. Nos recuerda esas verdades hermosas también que se aplican a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando en primera de Pedro 4, habla de que cuando sufren nuestros cristianos, habla de que Dios es Espíritu y Dios reposa sobre vosotros. Misma verdad es esta que Dios es eso. Cuando Pablo dijo, recuerdan que en sus debilidades, según Corintios 2:6, reposaba sobre él el poder de Cristo. En otras palabras, si el Señor nos coloca en esta situación de aflicción, nos dará la capacidad, el Espíritu nos fortalecerá de manera especial en ese momento para enfrentar esta situación en obediencia al Señor. Son verdades hermosas. Han sido pacientes aquí con calor, chiquitos y con estar aguantando todo el mundo. Y así tenemos orar. Oremos. Padre bendito, gracias. Gracias por este texto hermoso. Reconocemos por un lado con gratitud que eres el Dios sabio, soberano, amoroso, nos anima, nos consuela, ver tu poder sobre Satanás, su creación, la aflicción, la prosperidad. Y al mismo tiempo, Padre, te agradecemos
porque esta verdad nos humilla, porque estas verdades nos guiam, porque nos recuerdan porque nos lembram que no somos nada que nós não somos nada, y que somos insignificantes. que somos insignificantes. Y al mismo tiempo nos recuerda lo honroso que eres. E ao mesmo tempo nos lembra quão glorioso tu és. Como dijo Job más adelante en el libro, Como disse Jó mais à frente no livro, ¿qué es el hombre para que tengas en memoria? que é o homem para que te lembres de Nos maravilla que te preocupes por los detalles de cada una de nuestras vidas, Estamos maravilhados que tu sempre te preocupes pelo detalhe das nossas vidas. aunque no somos nada Ainda que nós não somos nada delante de ti. diante de ti. Y gracias, Señor, E obrigado, Senhor, porque tú vives en nosotros, vives em nós, porque estamos en Cristo. porque estamos em Cristo. Y oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce, E oramos porque se alguém esta manhã não te conhece, le hagas entender me faças entender que la única manera de entender y vivir esta realidad que a única forma de viver e entender esta realidade es reconocer que no puede ofrecerte nada más que sus pecados é entender que não pode oferecer nada mais do que o seu próprio pecado. y que no merece nada E que não merece nada. y no le debes nada E, Senhor, tu não mereces nada más que el tormento eterno en el infierno. mais do que o cumprimento do inferno por liberar. Pero tú en tu amor Mas tu, Senhor, o teu amor, te hiciste hombre fizeste este homem. y siendo Dios súper perfecto, E sendo Deus, eu homem perfeito. nuestro hermano Señor Dios Jesucristo, Nós somos nosso Senhor Jesus. viviste una vida perfecta, Viveste uma vida perfeita. moriste en la cruz Resiste na cruz. y en la cruz fuiste tratado Na cruz foste tratado. como si hubieras cometido el pecado de los que creemos en ti. Como se tivesses feito o pecado que nós nos cometemos. Y a los que creemos en ti, Nós queremos em ti. nos tratas como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Jesucristo Nós somos nós queremos viver a vida perfeita de Jesus. y resucitaste E nos deixamos para mostrar para nos mostrar. que el Padre dejó satisfecho en esta vida. Pai, você satisfeito com esta vida. Gracias, Señor, porque la salvación no depende de nosotros. Obrigado, Senhor, essa sensação não depende de nós. No vamos a hacer nada para ganarnos. Não podemos fazer nada para No es solo porque tú nos la ofreces, sino no lo merecemos. somente tua oferece, não Y ese es más por la mérito de Cristo, a través de la fe arrepentida y cambiada. através da fé que é única. Y perdónanos, Señor, yo ya insisto, Agora estás em Cristo. porque la realidad es que no respondemos como tantas veces como respondió. Porque tantas vezes nós não podemos como Perdónanos, Señor, si no te hemos pedido, si nos hemos quejado, Perdoa-nos que nós nos esqueçamos. nos hemos amargado Ficamos amargados en medio de nuestra situación no meio da nossa situação. y no te hemos pedido perdón. E não pedimos agora. Te pedimos por perdón, Señor. Pedimos que este altar nas nossas Sabemos que nos lo darás, Sabemos que o Senhor é nós, pero reconocemos nuestra debilidad. mas conseguimos ser nós a nossa referência. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, mis hermanas, en sus aflicciones, anímanos, consuélanos, dales la sabiduría, concédeles las peticiones de su corazón, conforme a tu voluntad. Gracias por este regalo, gracias que nos hiciste de haber adorado juntos. Gracias, Señor, por estos hermanos amados. En Cristo Jesús. Amén.